नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। सन ऑफ बंगाल, जहां हर खबर आप तक सबसे पहले। पूरे देश में बांग्ला भाषा बोलने वालों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रानीगंज लोकल कमेटी की तरफ से रानीगंज के नेताजी मोड़ पर एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां रानीगंज के पूर्व विधायक रोनू दत्त, कृष्णदास गुप्ता, हेमंत प्रभाकर, कल्लोल घोष, देवाशीष बैनर्जी सहित तमाम वामपंथी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई जो सिया रोड, बड़ा बाजार होकर फिर नेताजी मोड़ पर आकर समाप्त हुई। इस मौके पर वामपंथी नेताओं ने अपने वक्तव्य में पूरे देश में जिस तरह से बांग्ला भाषा बोलने वालों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर अपनी चिंता जाहिर की और भाजपा, आरएसएस और टीएमसी से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि इन्हीं पार्टियों और शक्तियों की वजह से आज पूरे देश में बांग्ला भाषी लोग अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। আমাদের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে পরিযায়ী যে শ্রমিকেরা কাজ করতে গেছে তাদের অপরাধ যে তারা বাংলা ভাষায় কথা বলছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাভাষী তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে তাদের সমস্ত প্রমাণপত্র রয়েছে, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি যাবতীয় প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জোর করে জেলের মধ্যে ভরে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের অনেককে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে দিনের পর দিন খাবার না দিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে। এই যে একটা অমানবিক আচরণ বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি তকমা দিয়ে দেওয়ার পরে হচ্ছে, এটা আমরা মানতে পারি না। কারণ আরএসএস বিজেপি চাইছে গোটা দেশে এক ধর্ম, এক ভাষা, এক দল, একটাই নেতা থাকবে। ওরা হচ্ছে নানা ভাষা, নানা মত, এই দর্শনে বিশ্বাস করে না, এই মতে বিশ্বাস করে না। ওরা মনে করে যে একটাই দল থাকবে, সেটা হচ্ছে বিজেপি, একটাই ধর্ম থাকবে, একটাই ভাষা থাকবে, অন্য কেউ থাকতে পারবে না। এবং এই কাজটার মধ্য দিয়ে ওরা ভারতবর্ষের যে মানুষের ঐক্য, ভারতবর্ষের মানুষের যে সংহতি, এখানে যে মিশ্র ভাষাভাষী, মিশ্র ধর্মের মানুষেরা একসাথে সমস্ত কাজ করছে, এটা ওরা ভেঙে দিতে চাইছে, শেষ করে দিতে চাইছে। তার প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমাদের আগামী দিনে এই আন্দোলন আরো জোরদার হবে। সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে খেটে খাওয়া মানুষের রুটি রুজি, কর্মসংস্থান, এটার জন্যই হচ্ছে আমরা আন্দোলন করছি। আগামী দিনে সেই আন্দোলন আরো জোরদার হবে। আমরা এই কারণে বিক্ষোভ দেখালাম যে আরএসএস বিজেপির ভিন্ন চক্রান্ত আমরা পশ্চিম বাংলাতে ওদের সফল হতে দেব না। এটা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, নজরুল ইসলামের বাংলা, এই বাংলা হচ্ছে বিদ্যাসাগরের বাংলা, বিবেকানন্দের बांग्ला। এখানে সাম্প্রদায়িক শক্তি ঠাঁই নেই। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।